देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर संलग्न नक्सलवाड़ी इलाके में एशियन हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर से एक की मौत हो गई। एशियन हाईवे पर जाम में खड़ी एक ट्रक के पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम जितेंद्र यादव है। वे बिहार का रहने वाला है। मालूम हो कि खोरीबाड़ी की पानी टंकी में यांत्रिक खराबी के कारण एक ट्रक फंस गया, जिसके कारण ट्रक पर गाड़ियों की कतार लग गई। घटना में सामने वाली लॉरी का ड्राइवर सड़क पर गिर गया और किलर लॉरी के पहियों से कुचलकर उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नक्सलवाड़ी थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। এইদিকে গাড়িটা দাঁড়া ছিল বহুত, এই আসিয়ে পেছন থেকে আসিয়ে মার দিছে। যাওয়াতে এই গাড়িগুলো এই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কজন মারা গেছে? মারা গেছে তো একজনই দেখছি, আর ড্রাইভার পালাই গেছে না কি করছে তা বলতে পারবো। এই বড় আওয়াজ হয়েছিল? হ্যাঁ, হেভি আওয়াজ। এখানে কি দুর্ঘটনা ঘটে প্রায়? প্রায় 2 ঘটনা ঘটে এই জায়গায়। 3-4 বার। কার কি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, ভুল কার কি মনে হচ্ছে? খেলো ভুলটা কার? ভুলটা তো এর পেছনের থেকে যেটা মারছে এর ভুল হয়েছে। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে ছিল এরা। একটা গাড়ি নয়, অন্তত 20-25টা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তারপরে আসি পেছন থেকে মারে দিয়েছে। এখনো কি একজন মারা গেছে? একজন তো নিয়ে গেছে, পুলিশ আসছে। কি নাম আপনার? কার্তিক রায়। কোন জায়গা এটা? এটা তো ব্যাঙ্গাজাত হয় না, এটা ভীমরাজ জত মুড়িপট্টি।